morceau in kɔrɔ de y'o ye Midnight. Kanu in tɛ Ala ka kanu ɲɛ n'i bila kanu kɔnɔ foyi tɛ se i la. Ala ka an garijigɛ o kanu na. Dɔgɔkun tɛmɛnen maa o maa n'i ye Mali kɔlɔsi n'i ja bɛ Mali la i bɛ Mali taabolo lamɛn ka kibaruya lamɛn. Fali min kɛra dugu min bɛ Bankasi mara kɔnɔ ni Kolongo ni Filadugu don maa 37 fo maa 40 olu ni tora yen. Gouvernement yɛrɛ ka communiqué min kalanna Amadou Koita Touré Keita Maïga etc. A communiqué kɔnɔ o yɛrɛ ko mun kɛra Kolongo a un caractère de massacre intercommunautaire. Ko tamasiyɛnw ni fɛn bɛɛ bɛ yen ko siya ko kɛlɛ don. Amadou Koita mun y'a fɔ Serifula TV ka Baros ka émission na ni Sakɔ ko siya ko kɛlɛ tɛ Mali la. An y'a joué an bɛ tila ka na n'a ye. Maaw b'a fɔ kuma min ko siya ko kɛlɛ bɛ yen. Ni e bɔra gouvernement tɔgɔ la ko siya ko kɛlɛ tɛ yen o kɔrɔ k'i tulo la sɔmina i ka fɛɛrɛ tigɛ a kana kɛ i ko mun tɛ yen o kana taa nkalontigiya. Mais si après avoir affirmé ministre de la République, porte-parole du gouvernement, qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire, 5 mois après, sortir reconnaître qu'il y a eu des massacres à caractère intercommunautaire, le ridicule ne tue plus dans ce pays, Malouate Horof rappelé. Notez, ni Koita Tunye Maye Mami, Kabe Hami Adeunga Sini Horonyala, Kabe Hami Areshia Horonya, Ko Koita Tume Miri, Koita Tume Hami, Koita Tume Bara Bla parce que vous avez qu'un galon tigelaï. Agnona qui est dans l'histoire, George Bush Père, Mbana. Les Américains ont armé la Wouli Kata, Irak a attaqué en 1994. Wadi Doba la ko bom sugu dobe Saddam Mouloudou Kati, arme chimique. Segali Tarake ou n'a ko fente. Voilà ça que Amérique Congrès. Au lado Luka Yamaria Dika Keleke. Nations Unies ka Yamaria Dika Keleke. George Bush fa. Ani gouvernement. Oui, photo tanuka satellitier. Ko photo kanani oye. Conseil de sécurité siglé. Ou comme ministre de la Défense Affaires étrangères. Colin Powell. Farafin fola mingera généralier. Américain arukono. Aucun signi photo. Kaira Diebela. Ko autra segeri la kauma mounye. Ko anka satellite ya photo ye ka diafle. Ko bombe Saddam Molo nama wuli jona na ya chi. Abe chia ou la tunu. O photo mi yirala o de kɛra dalu ye conseil de sécurité ka yamaruya di ko ka kɛlɛ wuli ka taa Irak. O don Jacques Chirac bɛ président la France a ka affaires étrangères Dominique Omasson Villepin Irak taara kɛlɛ kɛ France États-Unis taara kɛlɛ la kɔfɛ a nalen dɔn Saddam fagalen ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛ arme chimique maye a donna ko Amérique ye photo de truqué kan ngalon tigɛ o ngalon kama Colin Powell bɔra gouvernement na ka démissionner ka bɔ parti républicain na fo bi a dama don a la bilen a ko on l'a fait mentir k'a denw ɲɛ b'a la a musow ɲɛ b'a la ko y'a bila a ka ngalon tigɛ diɲɛ kɔrɔ a ko on l'a fait mentir u y'a bila ngalon tigɛ la c'est un homme d'honneur. Mais Koita ni Amadou Colin Powell tɛ kelen ye hali u tɛmɛcogo tɛ kelen dɔw ye se ale ye k'a ye siya kelenw yɛrɛ tɛ bari i ni so i bɛ hakɛ to i b'i magɛrɛ dɔɔni denbaya bɛ yen alihamudulilayi an y'i wele ka da kan an ye ɲɔgɔn dɔn élection bɛ se tuma min ni ɲɔgɔnna kasara dɔ tun kɛra Jɛnɛ mara kɔnɔ tɔgɔma kɛra o don ni anw caman bɔra kalama ka fɔ ko min bɛ ka kɛ ja ka jugu n'o bɛɛ ye mun fana kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen a bonyana hakili ma anw caman bɛ yan fan fɛ kɔ kan
Ni y'anw ɲininka kibaruya caman dogolen bɛ an na parce que a bɛ kɛ komi kuma bɛɛ ko ni ko nin dɔ don mun tɛmɛtɔ don mais jaa ka jugu o bɛɛ ye. Aw ka association tɔgɔ? Merci Abdou n b'i fo fɔlɔ k'i waleɲuman dɔn ka an lamɛnbaa bɛɛ fo ka radio baarakɛla bɛɛ fo ka i fo tuguni ka segin k'i fo parce que sababu de y'a kɛ n'an ye ɲɔgɔn ye parce que anw bɛɛ ye hakili kelen ye denmisɛnninw bɛɛ ye hakili kelen ye o fana ye garisɛgɛ ɲuman ye i kɛra sababu ɲuman ye fana jamana in ma parce que vraiment depuis maliyɛnw ye dɔn a ye maliyɛnw bɛɛ hakili yɛlɛ donc i ka foli bi yan fulaw bɛɛ ka foli de bi yan. Aw ka association ye Capital Pula n t'a dɔn ni bɛ k'a fɔ ka ɲɛ. Non an ka association tɛ Capital Pula ko ye. Capital Pula ko si tu le permets n b'a f'i ye Capital Pula ko ye mun ye. Capital Pula ko c'est une association culturelle o ye association culturelle bon an ka association c'est le mouvement des peuples et alliés pour la paix. Mouvement des peuples et alliés pour la paix. Fulaw ka jɛkulu ani u nɔfɛmɔgɔ bɛɛ wala lafiya o laɲini kan. Ɔ an ye mun mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen bari nin y'an dabali ban dɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a filanan ye a tun bɛ taa ka kɔrɔ wa 2017 2016 wa. Ni ko in n'i y'a ye hali an kun bɔra fɔlɔ in na le 30 juin société civile ani maliyɛn bɛɛ ani anw yɛrɛ ni fulaw bɛɛ c'est que an kun siranna nin fɛn in de ɲɛ an kun b'a fɛ nin sira in de baari a kana se yan parce que fagali in kɔni kɛra an bɔkɔ fɔlɔ kun kɛra ye fagali in o fana kun ka jugu mais sisan ta in ka jugu n'a bɛɛ ye fulaw bɛ da bi u tɛ sunɔgɔ parce que fanga tɛ yen an kɔni b'a fɔ ko fanga de tɛ yen ni fanga bɛ yen depuis an bɔkɔ fɔlɔ in na k'a fɔ karisa mɔgɔw bɛ ka faga fufu la aw bɛ mɔgɔw faga k'a sɔrɔ injustement donc o fɛn ninnu a y'a dabila gouvernement min i kan bɔ don si k'a fɔ karisa ninnu filɛ de u b'a fɛ ka bɛn de sabati jamana kɔnɔ. A daminɛ aw ni gouvernement kumana wa ou bien est ce que aw ni gouvernement ye tɔgɔma kɛ ka taa yɔrɔ la aw ni ɲɛmɔgɔ kumana. An ni ɲɛmɔgɔ caman kumana an ni ɲɛmɔgɔ kumana mais ɲɛmɔgɔ bɛ kuma minnu fɛ olu tɛ se ka fɛn in lase parce que santé bɛ cogo min a ka gɛlɛn kojugu surtout ni fanga tɛ parce que fanga tɛ jamana in kɔnɔ bi i y'a fɔ cogo min maliyɛn caman t'a kalama parce que minnu bɛ sidi la u t'a dɔn ko n'i tɛmɛna san kan o ye Mali ka fanga bannen pewu. N'i tɛmɛna san kan. N'i tɛmɛna san kan Mali ka fanga banna a mɛnna. Cogo di. militaire tɛ se ka bɔ gudɔrɔn in sanfɛ n'a y'a f'i k'a bɛ se ka bɔ gudɔrɔn in sanfɛ a ma tiɲɛ f'i ye. N'i tɛmɛna san na. N'i tɛmɛna san. Sɔrɔsi dan ye gudɔrɔn sanfɛla ye. I tɛ se k'o bila ka jigin. N'i y'a bila i b'a dɔn mun don u b'a dɔn fiɲɛ mais gouvernement tɛ ka foyi fɔ et puis n'aw k'aw bɛ ka jihadiste kɛlɛ de kɛ aw nana ni tubabuw ni jamana tɔw caman ye n'a b'o kɛ aw bɛ taa jihadiste nɔfɛ aw b'u sɔrɔ yɔrɔ dɔn mais aw bɛ taa sisan bin fulaw de kan u n'u ka sow ka campements an'u ka k'u denw k'u musow ani denmisɛnnin fitinin ni muso kɔrɔma k'u faga. Mais minnu bɛ bi u kan est ce que tamasiyɛn b'o la u dɔnnen don wa. Minnu bɛ bi u kan an kɔni bɛɛ b'a dɔn sisan kɔni fanga ni complice ye ani ministre armée u b'a fɔ ministre armée parce que fanga de ye ninnu dilan fanga ka fɛn dilanlenw de don. Fanga de y'u dilan. Fanga de y'u dilan. Dalilu b'an bolo. An b'a fɔ dalilu caman de b'an bolo parce que donso an b'a mɛn yɔrɔ min an minnu bɛ bɔ centre la ka taa Mopti ka fo ka taa Gawo Tɔnbɔkutu Kidali donso tɛ yen an san ka ca ni san 40 bɛ an tɛ donso dɔn an bɛ donso kelen kelen de ye o fana marifa fitinin de b'a bolo a b'o kari k'o fɛ mais k'a fɔ donso ka na ani marifa ninnu ani mobiliba ninnu lance roquette ninnu. Donso lance roquette. Lance roquette u donna lance roquette de ye o don. Donso. Donso u donna lance roquette de ye o don. Comment on appelle ça? Kulɔgɔ. Lance roquette. Lance roquette de b'u bolo ka taa bin fulaw kan k'u faga ten. An bɛ donso dɔn ni bamanan marifa ye o de t'u bolo wa. O t'u bolo dɛ maa o maa y'a f'i ye k'o de b'u bolo o tɛ donso tɛ o fɛn dilanenw de don ni ministre de fanga n'a ka fanga de ye ninnu dilan k'a fɔ ko donsow ni ninnu dɔw bɛ kɛlɛ la. K'a sɔrɔ donsow tɛ. Donso tɛ. Nka k'u labɛn ka donso bolo da u la. Ka donso bolo da u la. Ɔ mais Bube talen yan'ale tun ka ta 2017 baara dɔ kɛra Union européenne ye Mali dɛmɛ a la u ka dɔnnibagaw
Mounumbella Canal des experts en sécurité de l'Union européenne, où on a le gouvernement pour demain, mili mimbese kabo et la Balia Souga mimbe centré qu'on a kele. On a wolo faire la faire, mais là il faut marquer le plan de sécurisation du centre 2017. Oh, au plan Minklana, on se retrouve secrétaire général la présidente là. Allez, Makan Chamamboania Boyango Boubé a vendu Boubé, expert en sécuritocratie, dans une école inconnue dans le monde. Donc, Boubé qui est le premier ministre des Amourkalo Klebi Saba. A ka tourné folo kera ka tara Kidal, be tegere fo, ka sera ka do. A tara centre kono, kata Banyangara, kata Mopti, kata Gao, kata Tombouctou. Bon, depuis wakati fo bi, do de be ka faraka, okuma plein ma bois hali, amala wala hali bi folo. O plein, amba fama Tioge okoro. Tioge, Tieblema. Depuis ni tiere nana. Ay, Boubé de Tieblema. Tieblema. A toi flakana. Ah, gorko bolejo. Korge bolejo. Gorko bolejo. Boubé bolejo. Gorko bolejo. Depuis ni tiere nana, jamana yira firla kata. Santri yi koni. Abadon, service de renseignement babulu, anaka gouverneur mumbe humuna, tika fentli foiki. De banana. De pali nana yira jamana yira. Ko abanto sangon parce que uta ni here kana jamana ngoro. Parce que ni bita bimbo ka e mun kanga mo la kana e ta bimbo. Tata bi société des personnes innocentes là, tata bi ulukan. Donc abanto do doni. Ibeka na bado sangoni aka alla tia parce que abanto parce que il se kata mo frata i kunga bicho mun kadi. Ikoko depuis Boubé nana jugara. Odo assemblée là. Boubé côté aya la mede. Depuis to ya nyininga ko comme me centre là. Kato gelera mo bisabani wolonvla flaw be fagale janvier kalo le flaw kulongo. Assemblée là. Mouye verde vigilance républicaine démocratique ou ka mala selako. Ako bi mo tese ka boble kata sugu la pe jat kelem. Mau tese kata morning gameplay, mau tese ka tuka bakang gameplay. Ko asira wati la anka fara ka fla beke terroriste ka fla ke jadisi ka fla ke mo juguye. Boubé kuma dilama. Alamene ako les stratégies de mise en place par les stratégies mises en place par le gouvernement sont la préoccupation de l'espace. Ko fere mi tigera kala waliya jamana fe ko de jamana nyemoko ka hami ka sigida la kana. Ako nous avons déployé en 2018 13 000 hommes dont la moitié au centre. Ko 2018 kono kule surasi batan ani saba wulu de la boka tubla la kana kama e ko batan ni saba na ko clanche no ye ba woro ani koye ko betara moti marala. Ko ce qui a réduit l'insécurité par rapport aux autres années. Ko kala sababuye ko ka lakana ko sabati bingali ka dobo ola niyo sanga yana le tunga na fangala e dum kala na le ka juwara rasta nego dobora gelayala to de frala gelaya kan eko awai sariya bo ko mo shi kana circuler agent a déroula o moto do bi moto ita o bi moto bo mais do bien nous les moto ta o salé yoro ngeli fula mona bi le moto ta o salé for nindu fula ka fembe lone bi aka suguta inda mais ni maraga yele na kanu ni maraga yele na utala mais ni fula ko ni yele na ko we bani ni maraga be muto ka otenyi otenyi oye mo mo mena ko ba kan ni nanta kan oye mo bina ni yona me oye fula wala ka soroka to bla kata ka to ko tu faga on a des preuves on a la liste on a tout we mo bina ni yona me bina ni yona ga me ka fula wala kata fula faga ka to bla kata so bla kata woti marabe woto donc nali ko do bara fena to on de ke gele la san ko gele ko na asira ro misa bondo de mais attendez en 2017 Boubé na linde akera tam et puis Boubé na yi tourner autour ne ke o de ko jane be na bi parce que ali 600 a bolé donc te ba bora ma don ne afu mo ngo anya bala ni teinda taraisa na signa sans en fait ok kula ko kera ibe chatu le premier jour donc abora jene fana doro fanta ke hal sa abi do mu foka do militaire takana na abta do faraka beki signa donc mali vraiment foka ngabile olmo ambe bari blaka muname donso ka tondo be mopti marala banyangara okumu kono uka nyemo kumana ayala me
kamane anya accord signé ga c'est 600 dans l'ambassade ma foyga wala attaque min bala ga ke ou va vérifier le 22 décembre wala antara premier ministre rencontré oui a yira ko kala bana anga do kala ban siraka ando naka muguma mi yira la wodo muguma tan kele nyoma yira la mais atu amma deliga wiye mais dongo wiya de déclarer ka pour le mouvement bangage fa fait mouvement ga jala danna ambasaguma dugu jeni danna ambasaguma dugu kele danna ambasagi kele do bebe kanko wala masi kana baga amma ko danna ambasagi de yani ko dike ambasagi note bi danna ambasagu note kun sini kullo batani anta kalama bi anta kalama sini mogo ya galon tiga ankan amma jena e bi amma jena sini wala anta kalama bi anta kalama sini min kera kullo anta kalama danna ambasagi ta kalama bi ata kalama siba combattant nunu bebe bazu wala ala saga wasa nebi min fo awe kamane accord ni signé ga c'est 600 fe wo fe min bala ga ke nebi eta mogo wele mba fo kuna sini ne akona les zones wele ka foi bayagara marala uga base do be base ba mogo minun be abu mogo kema plabo ne akila se uma ala bi uma jabidia piro dongo wuya an attaque yoramina wuya ki bilaga na ko mogo ga imposa ne ya wo fa na kini ne ya lati masi man jabi folo hali wala kela ni ndisega ban ni koka fo etaga jeyadi mim ne ba fo jamana ni kono ne ba fo jamana ko ugallam dogona ndisega ka bi mogo kan aga kela ni dogona ni fulo ga kela bega o bla hakilla min bara ga ba ko be esigi dogona o be ba ko fe wala nebi min yin awfe ato buga na ken siraka mogo na amana ken siraka wubu perga ando butel la aywa wiya accord min kefana encore be accord ni ko fe halibi aywa awga anga malfa bla mogo minu nana ato aya malfa ta mogo minu kama wulu minambe wubole ga yala ko kono aywa ato andi sega anga armi dide na wa fe kelani nga bam mogo minu be ko kono wa wumelega wodo an kumana minna mogo nana ereyon minna ministre de réconciliation akumana beyado min kera ayam beyam muso do kundo fulo muso do kundo masuku ma aga kuma jati fulo muso ya yire ka fo mogo minu be ko kono ko uga ubelega na o tekela ni tiba fulo muso do de ya nifo mao manana ereyon na masima kefo premier ministre bana ubuka premier ministre negande mogo minu ba no fe ubuka negande wala baraga kekeka ministre de sécurité anko amba deme kedo aga jija fewo fe na aya me atogo amba fai bara ni aga bo asira aya yire ga ko ubuka kansigi yoro mina 27 septembre ga se sisama etama sorega kan kele etama sorega me aya laibi ta anye ko abi kanti na sura su te ken kera be ta tugo andiga halebi anko be accord ni ko bi amba ko wala mogo ga jija uga bo asira wala ala service anko ni be min no fe ani famo benna min kan ambo do no fe accord ko manga minu be wili anti foy kalamal ani premier ministre benna bara min kan ambo sira de la hali wala atogo resibiri dire amma anya anga mogo be wili kan kono ambuga o bara na wote masima ta mogo attack mais don godo kuna sini bayagara marala dugu do be uba ko dogali ni ningali manja mais atogo wiyelelay wiya kieli chaman ke asigi mais masima kuma wabana aya kuma na de zone wele ga informer masima ta wala nebi min for premier ministre yere mogo binu ba no fe utika ken fay na abina ken siraka akana mogo tiama pasa anga sigiga kuma anti galo fe wo fe aya min fo ay ambuga bo asira fe hali wala ka fogo premier ministre tara kelebe wili premier ministre nana yan kelebe wili wote benkante mogo binu ba no fe utika ken fay mogo binu bora ko mogo na kelebe la mogo binu be dugu kono adogolendo awta mogo bina dugu kono ka fogo ne kelekela esigi kelekela dogolendo sorati minum be keleke kongo kono minum be biro kono esigi u dogolendo wala dozo minu ye kelekela ye minum be dugu kono esigi u ye kele wala na premier ministre nana tongozu dozo kelekela nunu bena mais amma delika fula kelekela yi donc kele amma delika kelekela nunu don lendo esigi u ka mo ko wele wuli ye kelekela yo azi foi kalama la de ko nina
den an bɛɛ ye kelen kuna sini mɔgɔw bɔra booro fɛ ka yɛlɛ dɔgɔni an y'a kumana de zone wele ka ɲɛfɔ a ye k'i la fila maa si ma se o la ne y'a donso bila ka taa donso b'a la ka dɔgɔni segin dɔgɔni ni dɛ a ti tɛmɛ 20 kilomètres kan bɛɛ b'a k'a bɔ Banɲagara ka taa Ningari pharmacie tɛ k'a bɔ Banɲagara ka taa dɔgɔni pharmacie tɛ donso dɔrɔn de bɛ yen kɛlɛkɛlaw nana an y'a aw informé n'a aw ti taa an b'a kɛ cogo di maa si ma dɛ a o la maa si ma don dɛ du kɔnɔ den an bɛɛ ye kelen de mais n'aw donna cɛnli la fo dɔgɔnɔ n'a i donna la an bɛ taa i nɔfɛ bɛɛ ka u k'a bila u hakili la k'a fɔ ko olu ye fulaw ye o tɛ don o don ne bɛ tɛmɛ dɛ don o don n bɛ tɛmɛ yen bɛɛ b'a dɔn n bɛ tɛmɛ dɛ waati bɛɛ n bɛ tɛmɛ dɛ ji yɛrɛ n ma jɔ ka ji min dɛ k'a fɔ ko an bɛ taa dɛ attaquer mun na an bɛ taa dɛ attaquer dɛ y'a mun de kɛ dɔgɔni min kɛra nin an ka mɔgɔw tɛmɛna yen ka taa dɔgɔni o kɔni kɛra k'a fɔ ko dɛ an sirikelen de don kɛn tɛ maa si ma taa dɛ an siri o la ala fɛ ka balimaw aw bɔra sisan ka donsow ka jɛkulu min bɛ Banɲagara mara kɔnɔ ka ɲɛmɔgɔw lamɛn kuma n'i y'a lajɛ bari a k'u ye ɲɔgɔn ye min kɛ décembre kalo 22 a don kɛnɛ kan jɛkulu 11 bɔra ka na mɔgɔ si kun t'u dɔn i ka kuma o yɛrɛ y'a sɛbɛntiya mouvement k'olu nana k'u présenter mɔgɔ si t'u dɔn filanan ko minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ye jɔnw ye jamana b'u dɔn i ye mun fɔ donso min bɛ dugu kɔnɔ ani min bɛ kungo kɔnɔ ko n'u b'a fɛ ka bɛn kɛ marifa minnu bolo kungo kɔnɔ ka t'u wele ka na a ko ale ye commandant de zone wele k'a fɔ a ye base dɔ bɛ yen mɔgɔ 200 ba kɔnɔ kungo kɔnɔ a ye taa fo bi commandant de zone ko k'a tɛ taa u bɛ ko k'a tɛ i y'a fɔ a k'u ye ci bila ka na k'olu ka impôt sara u y'a fɔ commandant de zone ye o dɔw bɛ ka na k'an ka impôt sara commandant de zone ma wuli k'olu ka marifa bila minnu bɛ kungo kɔnɔ ni marifa b'olu bolo olu ka marifa minɛ olu la k'olu ka bila k'u t'a bila n'u b'u bila bolo k'u bila kɔnɔ donc a ko foyi ma kɛ n'olu ma jamana ɲɛmɔgɔw labɔ wa ko ni jamana bɛ taa tilennen de ka taa ka k'a k'i jɛya ka tilen o kɔrɔ ko jamana jɛngɛnnen don olu fana ko kuma ye diplomatie don ko Boubèye fana kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ ye Buwa ko ka kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ ye Boubèye ko ka kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ ye Boubèye ka planton fana ko k'u bɛ k'ale dogo kuma jɔn bɛ k'a dogo jɔn na n'a goyara ko n t'a kalama n'a ɲana ko ne de don donc aw bɔra sisan ka donsow olu ka kumakan lamɛn u ye mun fɔ a la yan'an ka se mariko ye mun kɛ k'u jaabi o la kɔrɔ bari i ye nin mɛn sisan u ko mankan tɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ mais ko minnu don a b'i komi e ye mun fɔ maaw don maa minnu n'u labɛnnen bɛ ka tɔgɔ da u la tɔgɔ minnu n'u yɛrɛ mun ye donso olu yɛrɛ t'u dɔn donsow ye ça te dit quoi? Seulement, c'est une fabrication ni fin de l'année ni ita au tisra ita do tablo bunke we garum de tuba buyi mun ga fama mun lasi donc tisra ke ku ce wala no flow ni to no an sigira aka kan sam bahir kai bam dogono kebe flakan de fo iba fo abdogo ande bi ñogo fu ande no fiye donc na fora on de bi et puis tay demé fana la jé et n'a fɔra ko fulaw ni donsow bɛ ɲɔgɔn na o daminɛna tuma jumɛn en période sèche tilema fɛ fula ni dɔgɔnɔ fana kan ka kɛlɛ foro ni misi de fɛ mais tilema fɛ fula bɛ taa misi ta ka taa bila foro la tilema fɛ est-ce que a bɛ se k'o kɛ donc aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko dɔgɔnɔ ni fulaw a daminɛna tuma de depuis o tuma de c'est un indicateur important ye kɛlɛ daminɛra wagati min o tɛ sɛnɛ wagati o tɛ sɛnɛ wagati ye aw ko dɔgɔnɔ ni fulaw bɛ kɛlɛ et puis dɔgɔnɔ ni fulaw bɛ kɛlɛ o ma deli ka nin marifa jugu ninnu kɔni ransi rokɛti ani kalashnikov ninnu belebele ninnu k'a fɔ ko o ye donso ye a fɔ mɔgɔ fagala bɛ sɔn donso kɔni tɛ donc o tuma de u b'a fɔ ko fulaw ni donsow bɛ ɲɔgɔn na faut que k'o dabila quoi an ka tiɲɛ fɔ quoi an ka jamana nos autorités minnu bɛ yen ni olu tɛ donso yɛrɛ ye mais ni donsoya tɔgɔ n'a fari n'a fini b'u la u ye fagali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ fulaw de bɔ tɔw tu la o sɔsɔli t'o la dɛ
O ma kɛ dugu kelen na dɛ. Ayi c'est pour confirmer. Ni dugu kelen do ci ka fɔ hasard la, kɛra dugu caman na. Donc ça veut dire que c'est prémédité. Donc ni o y'a dabɔ kama de ka fulaw fɛngɛ ko. Mais e yɛrɛ fɔlɔ u bɛ nin kɛ mun kama? Parce que i bɛ ko kɛ kun dɔ b'a la. O bɛ nin ko kɛ olu de b'u ka ko kɛ cogo en tout cas o bɛ ka jamana ci. Parce que ni fulaw bugu ye fuladenw minnu tɛ hali fɛ minnu t'a fɛ ka hali so saba ye kungo kɔnɔna in dɔrɔn de ka d'u ye n'i nana n'olu ye dɔw filɛ nin ye a ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye garabali la jamana ye ni fuladenw ye ka ji feere mɔmɔlɛya kolo bɛɛ nin bɛɛ gouvernement tɛ sigi a sigiyɔrɔ la sinon aw bɛ se ka fulaw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔ la cogo di mais mun b'o kɔnɔ u k'o fɔ mais ni kɔni n'u m'a dabila u b'a ye n'u ye parce que nin de tun kɛra tamasiyɛn b'u la o san na. Effectivement. Bon sisan u b'a fɛ k'a kɛ fulaw fana. Mais i ye mun fɔ sisan mɔgɔw k'a faamu Alpha Clé wagati min na rébellion dɔ wulila Gawo yan fan fɛ n'a taara wolo ko ka taa marifaw jeni wagati Bubey de tun ye sécurité d'État ye Ganda Koyi a Ganda Izo ye u y'a dilan yan a mɔgɔw sera anw ma wagati n bɛ cabinet dɔ la 2002 à 2007 u sera anw ma k'a bɛɛ expliquer mais a kɛra cogo min ko walasa ka rebelliw kunbɛn sɔrɔsiw taara sɔrɔsi minnu ni Gawo jamu b'u la ni Gawo siya dɔw golo b'u la k'u ta ka taa n'u ye ka t'u don Ganda Izo kɔnɔ k'u fara dugukɔnɔmɔgɔw dɔw kan Ganda Koyi dɔw k'u armé u ka se rebelliw la san o kɛra kɛlɛ banni ye o mun ɲana dans les années 90 ka Bubey to Alpha ka sécurité d'État la o wolola mun na Gawo kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ dɔw ta ka sɔrɔsiw bila minnu bɛ kan dɔw mɛn yɔrɔ kan mɛn jamu bɛ dɔw la ka carte dilan u la ka wolosɛbɛn dilan u la k'u kɛ misigɛnna ye k'u kɛ butigi feerela ye k'u kɛ commerçant ye ka état civil kura d'u ma mais des soldats déguisés en civil officiellement k'an b'an ka diinɛ lakana k'an ka danbe lakana k'an ka dugukolo lakana o kɛra sababu ye ka rébellion na da Gawo mara kɔnɔ comme o ɲana dans les années 90 a bɛ komi o hakilina kelen n'o fɛɛrɛ kelen o de fana bɛ ka kɛ balo la maa fɛ maa min tun bɛ o wagati o ɲɛmɔgɔya la Bubey o de kama ni n ko ma ko Bubey ka logiciel des années Windows 2000 Windows 90 Bubey était un homme dépassé mais n'i y'a jɔlen i bɛ Ala kali ko biden don mais a dépassera la même recette apparemment o de labɛnnen don ka dɔw ta k'u monter o de fana bɛ yen bari kumana sisan aw ye donsow ka ɲɛmɔgɔ mɛn an ka Umaru Mariko lamɛn o fana bɛ fɛn fɔ an ye fɛn min b'a to an b'a faamu a ye Umaru Mariko lamɛn. o kalama a bɛ bɔ kalama ka premier ministre de ye bɛɛ dilan n'a bɛ fɛn kalama a b'a dɔn ka premier ministre de ye bɛɛ dilan et que premier ministre ye ale fana la sɔn nin ma parce que ni premier ministre fana la sɔn ma donso minnu bɔra ka fɔ an bɛ taa armée appui mais aw bɛ armée jumɛn appui sanni a ka taa armée appui ni jumɛn n ko ye ka sɔrɔsiw yɛrɛ dabɔ k'olu tila ka k'olu ladamu ka minɛnw d'u ma ka tila ka ko dɔw kunkolo la min b'a to u bɛ jamanadenw bonya Pangasi paix à son âme le lieutenant Pangasi a fagabagaw dɔnnen don u wulila ka taa cɛ faga Pangasi yɛrɛ fana ale fana ordre caman exécuté min ye ka fɔ donso ma a y'a fɔ donso dɔ a ye boli parce que ale ma ja o la a tɛ se ka taa u dɛmɛ parce que a fɔra ɲɛna a kana bouger a ma bouger o mais u tilala ka to Pangasi faga Pangasi fagabagaw dɔnnen don bon u ye sɔrɔsi joli kɛ ka bɔ armée la bi a bɛ mɔgɔ 300 bɔ a bɛ maadenw ni buwadenw ni papaden t'a la mamaden t'a la u y'olu de gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la ka dɔw gɛn ka bɔ fɔlɔ la sɔrɔsi dɔw sara u tɛ se ka fɔ somɔgɔw ɲɛna ko ni sɔrɔsiya kɛ in sa u tɛ se ka f'u ɲɛna somɔgɔw bɛ ka a kɛ somɔgɔw ɲɛna n'u ma fɔ dɔw ɲɛna k'u denw taara Canada b'a fɔ dɔw ɲɛna k'u taara yan fɛ u bɛ tila k'a fɔ tugun ko Canada ko sɔrɔsiw bolila sɔrɔsiw bɛ boli cogo min na Canada o ko accord de coopération b'a ni sɔrɔsiw cɛ ekɔlɔn cɛ ne kɔni t'o kalama peut-être a bɛ yen donc maintenant sɔrɔsiw u ye sɔrɔsiw kɛ fo 300 olu bɛ yafetaga la marafɛn b'olu bolo u bɛ se marafɛn ma tolo olu bɛɛ bɛ ko kɔnɔ donc aw ma sɔrɔsiw ladamu aw ma renseignement kɔkɔ u yɛrɛ b'a dɔn
ni malien qui est familier sur ni pour le de que mo mais abe essentiel de dur de beaucoup non anta karamali ko mo lu essentiel de dur nous e ni qui est de la bana ame no ba gro shimaka ame fere chama de bambolo wa kila ko munuri fere chama de bambolo ni se ga ko mais anta fait ka confrontation ke jamana ni kono mina faso akake faso donga har no la ba yewu trali mais an b'a fɛ n'a ma ɲɛ min kɔ ni jamanadenw wulila ɲɛ ma a kɔlɔlɔ bɛɛ ka bin olu kelen de kan an b'o fɛɛrɛ ɲini de la o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o siranɲɛ tɛ foyi wɛrɛ tɛ donc aw bɛ ka kunnafoni minnu di tan o b'anw dɛmɛ kosɛbɛ donc kɔlɔbɔkan ninnu i bɛ ka se k'u ka concertation tɛ mɔgɔ si foyi la concertation kuma tɛ o bɛɛ ko m'a fɔ kunun wa kula sini kɔ ni dansago ko mɔgɔw ko ni mɔgɔ ko k'i b'olu désarmer k'olu b'a fɔ mɔgɔ min y'u bila la kuma ma ban wa. Comment vous me mettez? Les gens qui vont désarmer en mettant un photo à qui? Moi, pas non. Donc, je vais vous désarmer. Hey, c'est moi qui ai ministre de la Défense à la fouille. Avec Warning là. Il va tenir une crigrate à Bordeaux, il a qui a mis nous demandons, qui est la qualité féminine. Ni manga, ni boire, tout le monde a circulation. Qui est le ministre de la Défense? Et que ce soit bien blême. Alors, on a beaucoup de choses pour que nous fassions comme ça. Nous avons fait des combes de camarades. Salif Khalif, Italien, il y a avec qui il a fait des dames. Mais dis toujours ça. Mais nous avons mis le bruit. Nous avons dépensé la compte. Nous avons dépensé de la sécurité. Vous payez. Au cas où, donc, conclusion tirée qu'à vous descendre. Pour ce beaucoup là. Donc, vraiment, Boubé ne se reproche rien. Mais il y a un fou de bolide, avec un fou de Malais. Et que la sécurité d'État, il y a un moyen. Figure pour dire la stranoï. Parce qu'il y a un microfilm monta. Hali Mourou, Tchao nous fournissons, nous fournissons, Boubé nous filmer Mourou. Ça montre que ce type n'a aucune moralité. Ayo bɛkɛ wasa ka mɔgɔw kɔnɔ faga ne hakili la n'i bɛ jamanajɔ la i bɛ mɔgɔw kolo de wuli n'a sɔrɔ i bɛ sira ɲuman kan dɛ i bɛ jamanajɔ la i ye sécurité d'État kɛ san joli donc a ye san 5 ɲɔgɔnna bɔ bolo la a bɛ sécurité d'État kɔnɔ i bɔr'o la i kɛra ministre des affaires étrangères ye i bɔra ministre des affaires étrangères la i kɛra ministre de la défense ye siɲɛ 2 kabini démocratie daminɛna i ma bɔ fanga kɔrɔ. Pour ta carrière, que Moussa Taola, il a ATT c'est bon. Faut que tu me quand vous voyez ATT, ton pied, mon pied, il t'a la couille. Et puis c'est qui joue qui est dans le là. Quand tu te reproches rien, tu n'as pas honte. À tes moments. Mais ni c'est le réalité, et puis c'est pour fondre dans le malheur, il y a un coco, encore on m'a fouillé. Donc non, on fouillé, c'est là où tu sais la fouillé. Maintenant, c'est la fouillé, aïe, mon gars, c'est très clair, hein. Donc, vous pouvez, quand il commence, c'est pas la peine. Il doit avoir mal de Catania. Il doit avoir mal de Catania. Parce que nous, j'étais mon inscrit. Et pendant, bis va le tournoi. Moi, je Sarah Katame 2016-17 là, c'est ça. Moi, je me rends Balmo, aw bɔra sisan ka Umar Marikaw lamɛn. N'an ka kuma di Bari ma, a ye kuma dɔ fɔ. A ko donsow ko n'aw ko k'aw b'a da an kun mun y'an bila la an b'o tɔgɔ fɔ. O ye ka Bari ka kuma sɔn. Minnu présentélen bɛ ko donsow ni lance-roquette b'u bolo ni fɛn b'u bolo n'u taara k'u ka marifa bila. A ko ko n'aw ko aw b'a da an na an b'a fɔ mun ye marifa di an ma mun ye an bila la. O b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn e ne bila ka taa suɲɛni kɛ ni k'i bɛ ne lagosi an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ɔ ko u bɛ film b'a bolo ko mun a bɛ maaw filmer k'u bolo kari. I b'a sa invité i bara yɛrɛ de mais n diya i bɛ filmer ka bɔ n'a ye n bɛ fanga min sɔrɔ o la ka jugu n'i ye n ta wo kɔnɔ. O t'anw ka génération ye dɛ n'anw fara o gosili ka jugu n'a bɛɛ ye. Bari
mariko ko sisa bagan ba bisaba lakana balen kera sababu ye fula dun ka nafolo fɔlɔ ya ka bagan ye an ye nin de fɔ sisan dommage physique min kɛra mɔgɔ minnu sara mais nafolo minnu tiɲɛna n'o ye baganw ani dugukolo ani sanu ni ko wɛrɛw o ka ca dɛ. Rasta ni ye nin fɔ c'est-à-dire ɲɛji de bɛ bɔ parce que nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ don si jamanakuntigi yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ fulaw a ye taa vraiment nin gɛlɛyara ka taa u ma u sanga fɔ hakili b'a la en 2017 dans le delta central du Niger incendie dɔ kɛra yen incendie in kɛlen fulaw ka bagan mun sara a ka ca ni 2,000 bagan 2,000 a ka ca ni bagan 2,000 a bada hali u ma kuma fɔ minnu jiginna ne yɛrɛ ka denbaya b'a la n ka famille b'a la mɔgɔ 13 bɛɛ sara ni tora incendie tasuma in kɔnɔ don si premier ministre t'a fɔ président yɛrɛ o t'a kalama o ka ko bɛɛ n t'a kalama faransi an ye afiriki mɔgɔ 13 dɔrɔn de sara faransi sarili a ye Europe bɛɛ mobiliser hali président yɛrɛ t'a ye a ko hali fo ɲɛfɛ b'a bɛɛ mais maliyɛn denw bɛɛ sa maliyɛn ba hirika bi sa an tɛ hali an kun kɔrɔta k'o lajɛ bon ni kɔni vraiment a ye mɔgɔw bɛɛ dépassé et puis a ma dabali san dɛ kulɔgɔ ta in de ye adama a ye maliyɛn bɛɛ dépassé a ye africain bɛɛ dépassé. kuma o kuma u b'a fɔ k'u ka enquête kɛ ko sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a nɔ minɛ enquête u bɛ ka dayɛlɛ wa ou bien enquête ninnu bɛ cogo di. o fana ye question ɲumanba de ye enquête tuma min n'an ta ka fɛnw kɛra o ko k'olu tɛ u tilala ka laban ka sɛbɛn yɛrɛ bɔ ko walayi k'olu yɛrɛ de don kɔbaga o fana kɛra Diallo bɛ a kɛra ils ont reconnu Bouly Kessi ils ont reconnu que c'est l'armée avec tout ça l'enquête c'est dans les tiroirs a kuma ti fɔ Bɔkɔlɔ c'est la même chose an tɛ se k'a fɔ k'a ban seulement mun ye adamadenw ta dan tɛmɛ ni ze ye 37 morts et puis ka taa mɔgɔ sɔrɔ fo ka so kɔnɔ une petite fille de 4 ans. Hein? Petite fille de 4 ans. Et puis vous trouvez des gens désarmés, malpas tout boulot, béret tout boulot, fouet tout boulot, à hauteur du coup, vous faites. Musokoroba, Sambi Shegi, Sambi Oro, Musokonomo, non, à Tesseka Fokapan. Mais vous êtes ballon, moi, de Digignon. Digignon, faut être fait, ben voilà, et il a dit ça. Et puis, t'as du goût de l'enso. Bolbe bana mishu sara bawo sara adama dum be sara dugu be jinina ibta million tanta ga dulu prezanga boli labayna kolongo kulogo ay million tan de di ay million tan de di o fin mais ni ça c'était le mokiri flo ka se de jumen dugula ale ka baga sababa bo ataka ka sécurité ni tro so ka siga nona kalakana bube ɲiningara tɛnɛn don nin ko in kɛra a ye bɛɛ ko min bari y'a fɔ cogo min kuranko ta in de kɛra ko ye ko min n'a ye maaw misimisi o kɛra sababu ye députéw ye ci bila gouvernement ma k'a ka taa bingali in sera hakɛ min n'a dama tɛmɛna a ka taa ɲɛfɔ mun de bɛ yen u ye bube ɲininga ko jɔn de nɔ don a ye bube lamɛn. Le gouvernement n'a pas d'agenda si ce n'est pas d'organiser les futures élections. Et beaucoup pensent que c'est une opportunité supplémentaire pour attaquer l'État, pour attaquer le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Qu'est-ce qu'ils ont même souvent comme écoute sur le terrain? C'est ça. Ça sont des vérités que si on ne les intègre pas, on passe à côté du problème. On passe le temps à chercher des coupables. Mais le gouvernement n'est coupable de rien. Dans cette situation, nous ne sommes coupables de rien. Nous agissons, et quand nous agissons, malheureusement, c'est contre des Maliens, c'est contre les parents de chacun d'entre nous.
Et après, bien sûr, l'État est accusé d'impartialité, de partialité, de parti pris, sans aucune preuve. Si ce n'est pas encore de complet, et de faire accroire à telle ou telle communauté qu'on défend sa cause, que la communauté fait preuve, fait l'objet de victimisation, d'exclusion, de discrimination. Non, c'est pas. Je crois que nous devons faire extrêmement attention et être beaucoup maîtres de nos paroles. Parce que la première violence, la plus importante et la plus grave, c'est la violence verbale. Et tous ces propos-là, malheureusement, contribuent à alimenter une vraie violence sur le terrain, dont les esprits simples peuvent être victimes, ils peuvent s'en emparer pour aller commettre d'autres choses. Donc, nous allons, premièrement, continuer de renforcer nos effectifs militaires et sécuritaires sur le terrain. Balmo, au Premier ministre la mettre Tenendo, député au Nyokro. Ako Twabukana, Akoko, la Ninfoshite Ulubolo, Mara Tabolola, ni Kalafli Nata Ola Benite. Nous n'avons pas d'autre agenda que d'organiser les élections à venir. Hamina Foite Anna, Bara Foite Ambolo, la Ninfoite Anna, note Kalafli, ni Kalafli. Député Kalata Oko Ako mwa chamambe jamana jalaki ka gouvernement jalaki ama foko l'état de ko le gouvernement oyali Ako beaucoup accusent le gouvernement ka gouvernement jalaki ko lakana bala mais ko gouvernement alena ga mo de non Ako nous ne sommes le gouvernement n'est coupable de rien le gouvernement no foite ala Mogo babi saba mi wuli gena boruga bukolo kan ulu note Mogo baflani ko mi sarao ulu note Bagan babi saba mi sarao ulu note Mogo bi saba ni ko mi fogara do ako gouvernement note ama foko l'état ako le gouvernement n'est coupable de rien Kadaka femi kalfora ulu la ulu ma dese wala fro no élection mais mogo la kanali Bolofon la kanali, Nafolo la kanali, Oma kalfa ulula. Ni Oma se kala kana, Oye Mouore de Noé, ou te gouvernement Noé. À quoi le gouvernement n'est coupable de rien. Pas l'État, le gouvernement. Vous voyez, un journaliste, Touaboukando, comment sensible. Gouvernement, ça c'est le Premier ministre et son équipe. C'est une institution à part. Différente de la présidence, de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil économique et social, c'est une institution entière. À quoi ils ne sont coupables de rien. Que nous n'avons pas d'autre agenda que les élections. Que la n'y faut être omolo kalafliko. Balokota nyesrala, lakanate, kenayate, et kalankote. Donc, au contraire de Ben Anibe Kache, devant les députés, vous pouvez écouter, qui ne sont pas coupables. À quoi Alini ou Yekoju Katoe, Hine Kamanuku be Wuli, ko Ubeta Soroko Mugo Dona civil ou Tula. Au Koni Kuibeta, Ulufara, qu'avec la Kafo qui est civil fera. Comme ni civil est sur la cifra, qu'on fait de fola. Qu'on renseignement connu. Allez, ma sécurité détaillée. Ni renseignements joro te kelela. Et mounela, ni kibaruya ni joro te kele kono. Mounela kibaruya ni yoro, au barakero be joka, war douma kale ko nyemoye. Comment peut-il dire qu'il nous faut du renseignement? Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de renseignement et qu'il faut créer un service chargé de collecter des renseignements à caractère militaire. Ako kanti se na gani na fanga kibaruya soro oba yira ko kibaruya nyini yoro nyini kibaruya mi ma to ru be se ka jugu do ala dona jama tula ka jugu nyini ka soro ma bi mgoreka o foro de bi o baragero be ekero nyemwe
a mugu bɛ yan a directeur tɔgɔ Musa Jawara o ka adjoint Bube yɛrɛ denkɛ ye Umar Konate kibaruya bɛ ɲini dɛ Arasa bɛ taa min su in na Sumayila Jɔn donna bara 20h cɛbilen ye mun de dun surɔ Tireta taara min député Jɔn de b'an fɛ Jalasuba ye mun kɛ Buwani t'i fɛ Karim bɛ wele karisa donna sisan Bube bara karisa donna Sumayila bara sisan tanti Ami tonton Karim grand-père Bois o kibaruya bɛ ɲini dɛ o kibaruya bɛ ɲini kibaruya ɲinini a bɛ dépend mɔgɔw bɛ ka kibaruya kɛ mun de ye n'i b'a fɛ ka kibaruya ɲini ka jamanadenw lakana i b'a bila o da fɛ n'i b'a fɛ ka kibaruya ɲini ka e yɛrɛ juguw dɔn i b'a bila o fana da fɛ sinon a bɛ yen o a tɛ kalo 6 bɔ commerçant min ye machine san ka di Hakima Fodje Touré Bube tulo bɛ na Sabi Touré min ni Bube y'a gibi a bɛ ministère communication na Sabi Touré à la primature avec la HAC ils ont acquis des matériels qui peuvent brouiller comme on a comment on kana kibaruya tiɲɛ dɔn ko na rasta kumana k'a man ɲi ko mɔgɔw b'a faamu a ye mɔgɔw to fili kɔnɔ. Et ça, c'est la mission que Bube a confiée au directeur adjoint de la sécurité d'État. Chaque mercredi à 21h, il y a radio brouillé. Radio Bétéré. Bâti le fils, allez bâti le père. Quand tu es là, tu es fili quand tu es tribunal, tu es tribunal Kasuma. Quand tu es Mali Jijou là. Quand tu es Fari. Et Oumar Konate, l'armée de Karim, aujourd'hui la sécurité d'État est à 3 missions. Ibekana Moussona Deo Boubani Karim Nakanali. Oulouga cellule B. Oumar Konate, au Sengelebe Karim Bara, Kengelebe Boubé Bara. Boubé Asma va renforcer Togomi. Sécurité d'État, au Savana, au Flavé RPM, à Tom Murmuruni, Noé, à Nyamamina, au Débeka sécurité. 90% des matériels de la sécurité d'État, 90% des agents sécurité d'État et les services de renseignement militaire, où est Mbarala, qu'a général ou protégé, qu'a cadre politique ou protégé, où est le Chouanioromi, Glos Songo, Mousso Songo, façon Chouanioro. Il y a un service de renseignement, militaire, politique et associatif. Mais à utiliser les dans quel but? Où est le allez mata. Koka kiberoa nyini nga yoro la kana ale tarade ka régime ni mɔgɔ min ka tableau n'u tableau tɛ kelen e y'an jugu ye an k'e minɛ a ko ten ko n'o kɛra k'an bɛ bɔ ko discrimination bari ye mun fɔ sisan ka mɔgɔ 40 minɛ ka siya tɔ bɛ bɔ a la ka 2 sɔrɔ o kɔrɔ ye ka mɔgɔ 40 bɛɛ minɛ yɔrɔ kelen ka u siya lajɛ aw ye fila ye aw ka taa yan fɛ tɔw aw ka taa so k'o bɛɛ faga o ye mun de ye a ko les autres accusent le gouvernement de discrimination. C'est quoi ça? Ça c'est pas de la discrimination? Mounou minera sur la base de quoi? De leur ethnie ou chia. Discrimination mais chia woloma. Joya fo ala e kumbange fla. Joya fo ala e mbange fla maraka. Joya fo ala e mbange kado. Joya fo ala e mbange ko koroboro. Moi si mo fo ala yo. Jobi fa choisi. Jobi pas choisi. Jobi ga kabla choisi. No kera mugo faga kunye e to jombo la. To jombo la. Ko munu me kuma ko ku e to tiena de. Ko on est en train de mo to tien, ka gouvernement accusé, ko discrimination, partialité. Ibeka iti fait, dugu le do, utanga fonga fait, utafanga te mali fait, ka tanga fonga fait. Bari, vous voyez que le gouvernement n'est responsable de rien. Ya famu. Et vous voyez fo, jo wala ki kala de. Jo wala ki adjabi, jo wala ki kala.
Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous souffrons. Nous souffrons, nous sommes là pour vous soutenir, la majorité. Nous avons pensé à un moment bien donné, vous êtes la solution. Vous avez pu organiser les élections. C'est très bien, mais il ne s'arrête pas à cela. Nous avons besoin d'être sécurisés. Les Maliens veulent entendre que nous sommes sécurisés. On ne veut rien entendre aujourd'hui s'il n'y a jamais quelque chose sans la paix. Et nous parlons de terrorisme, nous parlons de ceci ou de cela. Nous pensons en 2012, on ne parlait que du Nord. À chaque fois, Honorable Aziza nous parlait du Nord. Mais aujourd'hui, nous avons oublié le Nord. Parce que pour aller là-bas, il faut que les étrangers vous accompagnent, municipal ou qu'est-ce que ce soit. Mais aujourd'hui, au centre, on discute du centre. Demain, pour partir au centre, j'espère que ce n'est pas le Barkhane qui va nous amener. Si on ne sort pas de ça, on n'essaye pas de régler les problèmes, les Dorons et les Peuls sont obligés de cohabiter. Donc nous sommes obligés de trouver la solution pour qu'ils puissent cohabiter dans la paix. Et c'est dans votre responsabilité de gérer ces problèmes. Merci. Merci. Malmo, ne b'a fɔ aw ye a don o don ko n tɛ film dɔ film min a tɛrɛ tɔgɔ ko Jo. N'a bɛɛ bandi ye Jo ye. Mais bi Jo yɛrɛ sala maloya dɛ. Jo ye tiɲɛ fɔ. Là, Joe Wolaki a dit ce qu'un vrai parlementaire devrait dire, sans considération de sa formation, de son appartenance politique. Joe Wolaki Kodi. A Koko Boubei, Ambita Watimina, quand nous pensions que vous étiez la solution. Quand Tumbolo, Hami Mimbana, Dego Mimbaka, Jolo Mimbana, Ko France Robra et ako tiɲɛ dɔ sera ka kalafili kɛ a ko nka bi fɛn min b'an ni kan o ye lakanabaliya ye jɔrɔ min banna o ye lakanabaliya ye a ko k'an t'a fɛ ka foyi mɛn ni bɛn tɛ lafiya ani hɛrɛ a ko 2012 k'an tun b'a fɔ de ko lakanabaliya bɛ kɔrɔn fɛ ko kama i tun tɛ se ka taa ni Barkhane ma da i kan ka taa ko nka bi ko an ɲinana kɔrɔn yɛrɛ kɔ camancɛla di o ka jugu bi ni jahanama ye ko o tuma an tɛ se ka taa Mopti fana ni Barkhane ni MINUSMA tɛ bilen wa a ko Boubé a ko e de ka baara dɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na il est de votre responsabilité de rétablir la sécurité et de ramener la paix n'a ma kɛ e de dɛsɛra a ko nous ne voulons rien entendre quand a fait ka foyi mɛn bilen Mali kɔnɔ ni lakana tɛ ani bɛn ni lafiya Joe Wolaki ye mun fɔ maliyɛn 100 o 100 maliyɛn 99 olu ka miirina de ye nin ye hali ni minnu tun y'a fɔ ko Boubé tɛ se a nakuma caman fana tun ko ko Boubé bɛ se a nakuma parce que Boubé yɛrɛ a yɛrɛ majamu diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'a yɛrɛ feere a yɛrɛ nɛmara y'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ sécurité karat expert Boubé ye a yɛrɛ majamu k'a yɛrɛ feere fo k'a to bɛɛ ko Boubé ɲɔgɔn tɛ ko ni jamana dira ma k'a bɛ lafiya a taalen kɔrɔn fɛ ka na ko il est venu ko le tigre le kangourou le chat les tortues a bɛɛ kɛra a tɔ yɛrɛ kɛra sa tigre en chiffon ye Boubé yɛrɛ ko k'ale nɔ tɛ bilen k'a tɛ a tɛ élection tɛmɛna Gawo ko kuma tɛ fɔ bilen Kidal tɛ fɔ Tombouctou tɛ fɔ Mopti de bɛ fɔ bi IBK taara campagne na 2012 à Mopti ka taa élection ɲɛkɔrɔ a taara nin yɔrɔ bɛɛ la o don ni jɔn taara a taalen campagne na Mopti jɔn taara nɔfɛ personne ne peut rien dire et Joe Wolaki l'a dit il est de son responsabilité de sa responsabilité je vais dire wari min bɛ di ko k'a di ministre de la sécurité ma gendarme ni policiers a impôt bɛ bɔ min ne ka impôt dun
Ministre de la Défense, a un peu de commis. Sosuka Saraton m'a dit, Enine, Munkama, Ka Anakana, Ambolofe, Polisou, Fini Mimoula, Salam Metouma, Gazim Metouma, ou bien Somin Kona Kura Di John Basra, Aou, Salif Kanyemo Joy, Boubé, Chemo Kanyemo Joy, Boubé, Eke Eka Barateko Ka Aunakana. Et pourquoi tu es ministre de la Défense? Pour défendre quoi? Pourquoi tu es ministre de la Sécurité? Pour sécuriser qui et quoi? Bravo! Joe Walaki, Joe Moufo, il a dit ce qu'un vrai parlementaire doit faire. Bari, vous voyez pourquoi noter? Et le député l'a rappelé qu'il est de sa responsabilité en tant que chef de gouvernement d'exécuter les politiques de sécurisation des Maliens, de leurs biens, de défendre le territoire, l'identité, la République, les lois de la République et empêcher toute personne de posséder des armes que la loi leur interdit. Vous voyez quoi les gars baratés. Donc, Aman Djigida Djonga. Bon, Aman Djigida Alaka. Sinon, Adetisseo. Attendez. C'est ça, s'il insiste, c'est qu'il y a un flow de la révolte là. Donc, on a un flow de la révolte là. Joe Walaki, il a raison. Et oui, il y a un peu de moi, si tu sais où, ou bien même un cadre de la région maintenant, peut-être cadre de la région de Mopti, peut-être et puis, l'équipe est ni Mopti, et puis Cliff là de Kekata, et puis Cliff ça va de Kekata. Tellement que, peut-être en réalité, nous nous faire ma vie. Parce que vous avez un flore, un qui a donné un problème, un problème. C'est-à-dire, moi, il y a un groupe qui c'est que vous flore, vous révoltez ou planifiez. Moi, c'est que Balkande, Ani, les terroristes. Ou drôle de secrétaire à l'aise, de revenir à l'aise. Sinon, Ali, armée, comment qu'elle vous vient, c'est le nain, ou bien, c'est quel même. Moi, j'ai fait la route là, en août, le 2 août, de Douanza, je suis passé par Ombori, Goussi, je suis retourné par la frontière Djibo, où tu sais que tu as des affaires, et puis, flop de faire c'est la taille, il y a un donc, là, il faut que vraiment à tisser à 4 prix. Solution vraie n'a bien en malin à l'écran, sinon allez tisser. Vous voyez tisser. À tisser. N'a pas faut attendre là, c'est tout. Sinon à tisser. Bari Makan Labana. Bon, pour Makan Labana. Yannika Makan Labanke, il n'y a pas de maquette de gagnon fait. Et toi? Amadou Diallo, le Diallo Koutala. Diallo Koutala. Ok. Il va faire qu'à Franca John Dike. Bari ma fait fois n'a rien fait merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رستامي فوكي ولي مندو إنتي إن بارا إني فسوجو يسوع كي كان دامانغا كما أني president أمبي فوكي ولي مندو أنتي إسان سوا داما أنتي فوي داما كاوني تشي يا فوجو منا مي فيتيني فرا كما تمام فولا honorable Omar Margo kabi a conférence ne kumba keneka ay wele netala rasta an kana kuma munmunu koju be jamana kono abe be gane beli no aw kana kuma de murmunu chamantala cheri kala centre la bube nobal daludo muna ana dodime bube na ni piche koju mikala nataka le 13 mois 2018 nataka ko baka kaburu saba uye su minu taga tanu ka mo nyalma taga bari afo jomna abela jeme fladeo de afo mandi ko ka fo sia to la sia foli mandam rasta de armale ni fenkela faka nyefodi mo nu tarano ko befa kaburu saba kaburu foto bebe abe droit l'homme ko nul kaburu saba abe fladeo o kala nantala rasta mingala bulikes babe ko bulikes fla ko bulikes de du babe ko bulikes mo tarif la abe fladeo o kofe mika kumaga mo robe dugun nuko sia robe dugun nuko no mo wero be du foite mopti ka foro sia o minni nyame to nyoma ati abe sia ka don dugun nuko no ko sia robe ka sia bete fladron abe sia wero be min de flawi o be
exemple mi ta kumaga si awa ta kumaga fulaw be bamanaw be vemero be mo mi fala kumaga e bi sira do de fola no de sira fe be fode almami mi fo ne nya nen afrika 24 mo sala nyon almami mi fo ale su mugani wora de sedi tara ni global su mugani wora wudi sedi a video be nen afrika 24 mo sala nyon tatal plan mo ya ira ko mo min sala jan mo bituri ya famia domina ko ikira era fi mo ye amaru ko itabele amaru ko da bonje ne ay mo fo ko mo ga tunga suma ko abisa ye sia do be kade be nyona wal ma sia te mo tara mo ga ko tunga suma amaru ko ita bonje ne kuma ga ni jene arte be kilo tan segi ko ita keta mai ga marto kuma ga ni jene arte be kilo tan donga somena afene kambe jene ya ka zana mo dobe posu be jene zana mo dobe okay dobe oui somena mo tan wolobla a photo be ku faga ku fili kolongon ni mo ba photo dima mo tan wolobla ku faga ku fili kolongon akela domna araba laban campagne araba laban akela udone domina suma dum kan ta jeni tan wolobla ku faga ku fili kolongon ka so mo saba ko fa ala ko u bela jeli rasta jamana nyama halbi ka papier drombo ka voni ko ikela manyo make nabu bolo gabo punu ya glance ka sugar do bolo de matar ko ko ka konna no make utu sage sola ta mo no suta ku labo triala apana ka sudu ma ka salaf mo minu fagala yarasta o bela jere yargala duguni somana a mo be yargala dugutige mi fo ne nyana yani aka sa mo min be impostara duguna mo wa kelen don mi dugunina dugun be kila baba mo te mo wa kelen ko ani don ma video di ma afrika 24 nina a kela to no duguni kila mo te ado bula na ko mo be yergala ni mi fe ngo wulu de wotala ka député jene député no sigi wuro ali o yo community ani jene be yoro nyon gere hal bi foy makena sta mitele kuma ha o yoro dondre mi kala dogo mo woro u fagala we fulawe foy ma bola jura mo ta ani ko o de fagala jura o kala alamsa juma ministre de la défense mi ngobe kulubali ay papier labo ko ay ko mo ko be esa ko be boli o nyon chichi ko mo no sala mo ta ni kelen fe o yufa jona ay kuma fo erafila wallahi ne ma daga erafi nima dira kuma era fina nudo ndi we ne be ngo wallahi ministre ga ndige chena kulibali mo so na kuma be paso ale be justice la sisa ale be justice la o be ka choro le o ata kala mo wallahi o be ka choro o do ni afo era mo fi nyoga ya ngo ministre mi fa ministre ma tienfo ako ne kana ko ministre ga ndige no so no wallahi ministre ma tienfo mo aussi no te fama no gouvernement no do rasta no be minga ku ke yu kungoni no ba fa fa kini wo chini mi be centre la ulu nodo jalasabu bi manga mi be obado jalasabu e commune afene bangas bi sisa sa manga be obado sasa ayde ko karim bora noel lay karim ye domba de karim bora bangas muna abora bangas du sagera ngo kulo ko mo fakala abi ko mi karim be boye fali be ke bo beta su ko yala kulo awa abola so ma 5 heures kulo awa ta ikela kulo awa mi blala ibe ka no fe kata ka yoro yiba ko nyenye Suleiman Diallo na kuma na ayimi fa na badon bi rasta yani attaque yake o ye fembe fo gouvernement nyana yaro sa sécurité Suleiman Diallo sa ka tere la nayi ibe ka funa bole bi ka farin ye ayno pite yani yani attaque yake aw yani attaque yake ay ko yoro jonga farin bi yoro jalasabu o ka fanyo jalasabu abe bankas commune o ka jakulo ngola ani kulo ko defangele be d'accord fem ministre Suleiman Diallo koma ako ay fembe fo gouvernement nyana o dugu sécurité yani bingali kake umba ko tala ako dugu ye miye rasta mali kona ube tungo sisa ko renseignement tulu ko uba nyinyi de awe ube manga be sisa ko kibaru ya te ambolo ko y a pas de renseignement et do ay do so kontigi me o ko ale sebe wole ka foye ko basi do be mo keme flaba kono ngo kono kai sebe wole ka foye ko na kanga impôt sera
Quand sebe wule ka foy marfa bu bolo kungo kono flako flamuso wula bu be boray o do le 22 décembre ko marfa bu mo bolo kungo kono e franco sa ko dogo kay gouvernement wule ka be foy bu be ko député ina kala te foy kala ma ko kiberu ati ata kala ke na ja ta kala o ye tia ta kala o ya kungo de wuli bale miye be min finya sia kele te malla una ko yoro ayati voilà mu yoro finya o ye kele a flana gouvernement ka jora la il sa ko chori ministre gouverneur mopti gouverneur Touré ay papier labo kosayna ko moto si manga boli mopti iko moto manga boli mo adama dine be moto boli chogodi mo were be sika moto boli marfa babulo abe yele ha moto boli jombo ke abu do Touré bado ulu be mopti kono mopti de jene marale jene o mopti o be moto ta o be yala marfa bubulo o be yala foito kula ni e civil ganzan ni yala o be mne o mais ni fla be moto kanu wala kala sia fol man ne rasta de wallahi ni fly ni be yaiba be fo ni fly o be mne ikuna jalo mo muguci la mais ni te fly ibe moto kan marfa bi mun be kila uta anturu somena ni fenga che jenete ta ni fly ati kuilawo o ba do fly no mi o ba do wallahi rasta ibaro fly la re mi o ba fini fenga mani la re ye ke la re ali vermi bi nyela fly re be vermi la de ni talu la doro nu ye wula da kilena enquête be damne me ba mal enquête kam ala jera mal enquête jabe non bebe o noir master sumin côté enquête jabe madre ko jugu make chamantena rasta jamana nyamo ba karawo ye kile afla mimi foka da andoro mo ka do sia siete kala la mali famo de taka joro la o de ka sia wolma o be ka la jeni minge ne ala dele mo fula nu kana do la hani ka yasila rasta nyama ko fula minnu karata do be o ba fena o be min kono se o fela ko fula ko murti ba ko mi ko fela do murti la tomina se be toro de dalo lu fana o ba murti ganza ko o fela fula minnu ka murti halbi amba fo ko sabari amin o ka sabari na la sona mal 12 marsi be bagadugo o fana min kala yorojo wagadugo le 12 ni kalo le 12 rasta mali famau o ka ke ala kama nu mo be cena o ka gere civilula o kana ethnie bla ɲɔgɔnna o kana ethnie de bla o bɛ ka siyaw de bla ɲɔgɔnna o bɛ taa siyaw dɔ ye k'a fɔ nin ye fula ye dɔrɔn o bɛ kasobonba falen de a bɛɛ fula de ne na la a bɛɛ mɔpti a bɛɛ bɔ mɔpti kasobonba bɛ se ka taa o maliki b'a kalama mali kulubali ministre de la non malik vraiment ni yɔrɔ la an bɛ maliki fo maliki baara kɛ kana don non maliki bi commission conseil national de défense des droits de l'homme CNDH a nani bicha te san saba bo mais mali be ba do organisation de défense des droits de l'homme yoro dépend ma wolo AMDH be ande AMDH be anga iseke fle AMDH on ye conférence ke arajo be brouillé ka ci papuma ka ci bubema ka ci boama ka ci hakima ka ci AMDH ma ka ci CNDH ma mali ki kele ne on jabi AMDH man jabi mare nugo jabi. Mais loi d'entente tato assemblée là, ou t'as dit sérieusement, on nous au Aglina Kelinga. Parce que nous avons loi défend, RFI Bena, TV5 Bena, France 24 Bena, Waribola, Maître Mariko, au Kono Kele, au Béton Dama. Mais quand elle nous voit heureusement qu'il y a une émission pour lui, qu'on dénonce, mais il y a des bois il y a des boîtes, il y a des boîtes, ça c'est l'AMDH. Ou amena Munka la Sisa, Akakumagan là-bas, ni on a qu'à Kangaba, au Kangaba Kele. CNDH ye mun kɛ maître Maliki Kulibali an bɛ tila k'a ka kumakan fɔ sisan kumakan laban i ko bube bɛ wele fulakan na cogo di bɔkɛ kumakan laban i bɛ se k'ale dɔ kɛ i b'a fɔ bamanankan na fɔ fulakan na. Ok Rasta an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri i ka da la ni jɛra maliyɛn bɛɛ ye surtout fulaw. Maintenant, on me fourrit à Malika, vraiment parce qu'elle est là, ça va bien. En Malien, bien qu'on a fouillé, centre situation. Donc, Halissan, à la d'offre Tessé. Puis CFM faux, RFM faux. Donc, vraiment, on te remercie infiniment. Merci bien. Merci. Alaka, Aoumima Sesso, Alaka, Antonio. Voilà, dernier mot un peu pour que en une minute. Ok, salmini on fof bandiraɓe heeɗiɓe ene ruvo kañum e wonɓe Mali e caggal Mali
hande rasta o wari amen reçoit les studio ɗo min jowta rasta sanne kay yimɓe makko kañum men bari wardi président MPP jowta kala wonduɗo e rasta four min jowta min salmina sabi hande won première fois o waɗa amen reçoit les studio makko ɗo bon radio ngani yeewi radio ngaji jaɓɓe waɗi yimɓe reçoit heewa quoi min waɗa fe mbuɗi min hokkayo o jaɓɓi waɗi amen reçoit min jowto go'o 1 2 hani sukaɓe min fulɓe ɓe tinɗo ɓi pullo to woni ɓe nangadira bamarajo yo menkajo yo sénéfojo yo dogono yo fo anda baba goto inna goto ɓe fof ɓe nanggidira kala kalankoɓe bonɓe to woni ɓe holla ɗum ɓe haala fati ɓe huula haalde ɓe haala neɗɗo a mayata goɗɗi neɗɗo abba neɗɗo gotal mayata goɗɗi mi jowti o fof mi jowti rasta e hoore muɗum kala wonɗo e rasta fof mi jowti bari ɗum sababu bari wasa mi humi warɗo alhamdulillah rabbil alamin rasta mbi fof amin ala ko mon c'est merci beaucoup et awɓe mun kɛra mopti centre la ni ɲɔgɔnna kɛra décembre kalo clé a y'a kɛ ala kama mun kɛra kangaba aw y'o lamɛn an bɛ tila ka na bube ye jaabi min fɔ ko solution min b'a bolo ka nin bɛɛ kɛlɛ an bɛ tila k'o fana k'a la ka sɔrɔ ka don UNTM ta kɔnɔ fagali min kɛra kangaba le 26-27 sufɛ maa fila minnu tora yen an balimaw n'an kɔrɔ n'an dɔgɔw u furumusow sera an ma caman y'a lajɛ Facebook kan dɔw m'a lajɛ aw ye u lamɛn furumuso filaw bi u bɛ firija la u cɛw fagara cogo min a y'a lamɛn ala kama a y'a lamɛn. wulila ka se an ma yan an woloba an tɛmɛna ka feere kɛ yɔrɔ ko don a ko kasara ye a denw sɔrɔ tile fila in na ni ala sɔnna aw sera an ma ye juma ye mun de ye i furucɛ sɔrɔ mun de y'an balimakɛ sɔrɔ kanaba kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ko de y'a sɔrɔ kanaba kɔnɔna na ne cɛ tɔgɔ Umar Kane a terikɛ in tɔgɔ de tun ye Mamuru Siri ale ka mansin de tun bɛ ne cɛ bolo dabali kɔnɔna na a bɛ ka kuran di mɔgɔ ma n'a ye dabali bɛ fan a bɛ kangaba mara a bɛ kangaba kɛrɛfɛ ani kangaba cɛ kilomɛtiri 10 awɔ Mamuru u taara mansin sigi yanni seliba ka se seliba waati ɲɛkɔrɔla la dabali kɔnɔna na awɔ bon depuis n'u taara mansin sigi Mamuru tun ma se yen fɔlɔ mansin bɛ mun baara kɛ a bɛ kuran de di a bɛ kuran de di awɔ e cɛ de taara mansin sigi awɔ Mamuru de ta ye mansin ale terikɛ ne cɛ de Umar Kane u taara mansin sigi seliba ɲɛkɔrɔla la bon o kɛ ni sisan cɛ Mamuru ma se yen fɔlɔ Mamuru tun wulila de k'a bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ mansin ko bɛ cogoya min na bon yanni Mamuru ka se yen donso minnu b'an ka yen yɔrɔ mara la o donsow k'u taara filɛli kɛ yɔrɔ dɔ de la k'a fɔ ko a tɛ mɛn ko motobatigi dɔ bɛ na attaquement kɛ dugu in kɔnɔna na bon depuis n'o kɛra u y'a jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ donso ninnu yɛrɛ ko ni zɔrɛli sera ka mɔgɔ i to yɔrɔ yɔrɔ k'i ka si yen nɔ ni zɔrɛli sera an ni bɔra ɲɛgɛnɛkɛ la u b'i minɛ ko parce que k'a fɔra ko sikanamɔgɔ dɔw tun b'an kan k'u tɛ sikanamɔgɔ dɔn ko filɛlikɛlaw de y'a f'u ɲɛna k'a tigi bɛna motoba fana na ka na bingali kɛ dugu in kɔnɔna na bon motoba bɛ mɔgɔw bolo n'ale bɛ voyager a b'a kunkolo bɛ datugu bon depuis k'a bɛ don dugu da fɛ ko mɔgɔ sigara ma depuis k'a taara foli kɛ yɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ la ko bɔnbɔn i ka yɔrɔ a donna minuit kɔfɛ wa yanni minuit cɛ minuit wa 14h wagati wa a donna 14h wagati la dabali kɔnɔna na Mamuru donna seli fana wagati de dabali kɔnɔ awɔ a sera yen wagati min na a taara mɔgɔ fɔlɔ minnu fo k'olu ma sɔn ka kuma fɛ bɛɛ sigalen don a ma depuis n'a bɛ dugu cɛci dugu in bɛ cɛci ni fala kɔnɔna de ye u bɛɛ bɛ ka filɛ k'a fɔra ko motobatigi bɛna ka taa kuma kɛ a kɛ ale bɛ motoba la awɔ ale kunkolo a kunkolo mɛnɛnen don wa mɔgɔw sigara de awɔ o kɛra seli fana waati a nana don dugu kɔnɔ k'a taara ɲininkali kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na ko bɔnbɔn i ka yɔrɔ bɛ min k'olu ma sɔn ka kuma fɛ a ye ne cɛ wele o la ka sɔrɔ ka taa nɔfɛ ka taa ta u ka taa garage la komi ne cɛ bɛ réparateur moto de don a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u n'an siyɔrɔ tɛ kelen ye a taara garage yira la ka tila ka taa an siyɔrɔ yira la mais u ma taa ne sɔrɔ o y'a sɔrɔ ne dalen don sunɔgɔ la ne yɛrɛ tun t'a kalama n ka nana bon sufɛla fɛ ne cɛ ka parantikɛ nana ko Mamuru nana ko ne ko ko Mamuru nana ko awɔ k'a bɛ sun na yɛrɛ ne ye suntigɛ dilan ka d'o ma n ko ka taa n'a ye o taara ni suntigɛ ye k'a ye sun tigɛ dɔrɔn ko donso dɔ nana a nɔfɛ
k'a ka taa k'u mago b'a la k'a yɛrɛ y'a ka moto ta ka donso ye k'an yɛrɛ sigi a kɔfɛ u ka taa mais ne tun t'o si kalama komi u bɛ ne cɛ bɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la waati dɔw la ne bɛ feere kɛ sufɛ ni ne tilara dɔrɔn a tɛ na joona ne bɛ don ka da a bɛ taa ne sɔrɔ yen bon ne hakili la Mamuru nana n k'a ni Mamuru famana u bɛna baro de kɛ bon ne m'a bila n kunna n ko ko bɛ n yɛrɛ ne tilala feere la dɔrɔn ne donna ka n da dɔ ka fɛn dɔ de baarakɛfɛn dɔ de tun b'a bolo a bɛ k'o dilan bon o mɛnna a tɛ k'a ye o siɲɛ joli bɛɛ k'a nɔfɛ garage la o ma taa sɔrɔ yen bon o taara ne da kɔngɔ ko tɛnɛ ko Bamu ye dun ne ko ayi ko Bamu yan n k'a ma se yan ko k'a ma se yan k'ale bɔra garage la sa ko mɔgɔ bɛ garage la ko donsow nan'u minɛ ko ka taa n'u ye donsoka kɔrɔ ne ko ma n ko ka ne ta ka taa o taara ne ta an taara donsoka kɔrɔ an ma se yɛrɛ o y'a sɔrɔ o kɛlen don ka sira bari ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ an y'u deli ka sɛgɛn o ma sɔn ne taara n da o cogoya la an si m'a miiri ka kɛ saya ko ye parce que u bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ tile 3 k'u bolo u bɛ tila k'u bila ne taara n da o cogoya la ne solila ka taa 6 heures wagati ne taara ne cɛ yɛrɛ ko ne ma ko muso ni den filɛ u ko ne ma ko karisa n'i gɛrɛ i cɛ la dugu jɛlen 6 heures e taara dugu jɛlen 6 heures ne taara e taara i cɛ sɔrɔ yen wa ne taara n cɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ u 2 bɛɛ sirilen b'u bolo donso ka ga kɔrɔ e taara i cɛ sirilen sɔrɔ awɔ a n'a terikɛ awɔ i cɛ sɔrɔla k'a fɔ donsow ye ko muso yɛrɛ filɛ awɔ i ni aw den kun don wa awɔ ne ni den kun don den joli b'aw cɛ kelen i n'o de kun don awɔ donc i cɛ y'i yira donsow la awɔ ko muso ni den filɛ nin u ko ne ma ko ne ka n gɛrɛ n cɛ la ko an ka kuma laban fɔ a ɲɛna k'u bɛna taa faga sisan donsow y'o fɔ e ye donsow da u y'a fɔ ne ɲɛna ne gɛrɛla la n ko n bɛ kuma fɛ u ko ne ka taa ka bɔ yan dɔ pɛrɛnna ka kuma ne fɛ ko ne ka taa ka bɔ yan ko muso ka kuma tɛ yan ne cɛ yɛrɛ ko ntɛnɛn ko taa k'i ma bɔ yan ne y'a ɲininka n ko mun ye nin kɛ tan tɔ k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko min kɛra ko Mamuru nana ale nɔfɛ jagoya ni mɔgɔ taara i nɔfɛ n'a taara fanga la i bɛ taa kɔ u taara Mamuru minɛ ga kɔrɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen mais k'ale nana sɔrɔ ko Mamuru taara donsoka kɔrɔ ale sɔrɔla ka moto ta ka taa Mamuru nɔfɛ k'u taara ale yɛrɛ minɛ ka fara kan Mamuru de minɛra ka taga awɔ e cɛ kun tɛ yen e cɛ kelen ka mɛn k'u taara ni Mamuru ye e cɛ nana Mamuru nɔfɛ o fana wulila ka taa Mamuru kibaruya lajɛ u y'ale fana siri ka fara Mamuru kan k'a ni Mamuru bɛɛ bolo ko zon de don u y'o fɔ ba ko komi ne b'a kalama ko ne sera yen k'ale ka telefɔni bɛ yan a baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Kɔrɔbɔrɔ k'ale ka telefɔni b'o bolo ko ne ka telefɔni minɛ ko a Mamuru muso wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna o ka Mamuru facɛ wele ka kuma ɲɛfɔ Mamuru facɛ ne bɔra yen dɔrɔn ne ko k'o cogoya la bon ne ye wele u sera k'olu sera Kangaba tɔ minnu tora Kangaba ye nin ye moto ta ka taa ne sɔrɔ yen mais a kɛra dugu min na o dugu in tɔgɔ o tuguni Dabali aw sigilen tɛ Dabali ayi Mamuru fana sigilen tɛ yen ayi Mamuru sigilen tɛ yen u ye kalo 5 de kɛ yɔrɔ in na aw taara machine de bila yen awɔ ni cɛ bɛ Dabali kalo 5 awɔ mais Mamuru yɛrɛ ma deli ka se yan fɔlɔ Mamuru seko filanan de tun filɛ nin ye awɔ e cɛ bɛ Dabali ye awɔ mɔgɔw bɛ cɛ dɔn mɔgɔw b'a dɔn donso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ taa ka moto minɛ ka fɔ ko in kɛra vendredi tɛmɛnen o dara vendredi min kan ko donso in dɔ taara ka moto yɛrɛ minɛ ka voyager n'a ye o bɛ video yɛrɛ la donc Dabali u b'a dɔn i cɛ sigilen bɛ Dabali awɔ u b'a dɔn yen u b'a dɔn u yɛrɛ bɛ t'u mago ɲini a fɛ awɔ a b'u ka moto dilan fu yɛrɛ la u b'a dɔn dugu kɔnɔ u b'a dɔn u ma deli ka minɛ sonyani n'a ye u ma deli k'a minɛ fosi la depuis ne ye cɛ dɔ don min na ne m'a ye o manamana kow la dugu kɔnɔ mɔgɔw fana b'a dɔn a b'u tura yen u b'a dɔn pɛrɛ i ko k'a kɛra dɔ jɔ u y'a minɛ araba de le 26 décembre d'accord an tun b'a fɛ k'o yɔrɔ situer donc a ko i ka sɔrɔ ka taa téléphone dɔ bɛ yen i k'o ta ka weleli kɛ awɔ a tɔ kɛra cogo di ne ye Mamuru muso wele a ye kuma ɲɛfɔ a ko ka a ye kuma ɲɛfɔ Mamuru facɛ Mamuru muso ye nin de ye awɔ bon u wulila ka na u jiginna Kangaba ale ye moto ta ka taa ne sɔrɔ yen ale taara jigin donsoka kɔrɔ ale yɛrɛ filila ne ma an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ale filila ne ma ale tɛmɛna ka taa a y'a sɔrɔ ne bɛ dugu bɔda yɛrɛ la nin ye Mamuru muso de ye awɔ u taara ne sɔrɔ ne wulila ka t'o sɔrɔ donsoka kɔrɔ o y'a sɔrɔ o sigilen don yen n'an taara an y'an sigi an ye min kɛ a bɛ heure 2 bɔ n'a ye min ɲininka u b'a fɔ k'olu t'a kalama k'a ma k'olu ɲɛna yan bon dɔ de nana ko k'an ka wuli ko ka taa Kangaba k'u bɛnalen don k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'u ma sa o y'a sɔrɔ u ta ka bɔ n'u ye ba kɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o y'a sɔrɔ gendarmew nana su ta ka taa n'a ye kaba ayi aw ma taa 6 heures wa ayi e ma na sɔgɔmada joona fɛ i ni den i cɛ min yira jama la ko muso ni den filɛ wa awɔ o kɔfɛ de Mamuru muso ma de sɔrɔ yan ɔ u y'aw gɛn ka bɔ yɔrɔ la yen
maintenant u sɔrɔla ka taa n'u yɔrɔ wɛrɛ de o bɔra kalama wagati jɔn ou bien u y'a fɔ aw ye wagati jɔn k'aw ka taa Kaŋaba k'u taara n'u ye o kɛra sɔrɔ fagali kɛra ne ye weleli kɛ dɔrɔn ne taara n sigi n cɛ ka garage la olu donso ka ga yɛrɛ man ca ne y'a mɛn mɔgɔw la ka jigin ka bɔ sanfɛ u bɛɛ bɛ kasi la u nana fɔ ne ɲɛna k'u taara u kelen ka i gɛn cɛ min y'i gɛn k'i ka taa ko yan tɛ muso ka kuma fɔyɔrɔ ye aw bɔra yen e taara i cɛ ka garage la o kɔfɛ la aw ye jama natɔ ye ni kasi ye u taara fagali kɛ bon depuis n'o kɛra a baarakɛɲɔgɔn tun bɛ yen ko kɔrɔbɔrɔ ale bolila ɲamɛ yɛrɛ ka kɛ sɔgɔmada fɛ ne ni n den ani n terimuso dɔ de taara ani ne cɛ kun ka di kojugu bon ko in kɔfɛ yɛrɛ ko kɛra vendredi an nana vendredi samedi k'u ye mɔgɔ bila ka taa ne ɲini ko f'u ka ne yɛrɛ faga ne ni terimuso min taara ɲɔgɔn fɛ u taara o minɛ ko f'o ka ne yɔrɔ fɔ i ko k'u y'a fɔ aw ye ko aw ka taa Kaŋaba k'u nana n'o ye dɔgɔtɔrɔso la aw nana Kaŋaba wa an taara Kaŋaba ne fɔla dɔgɔtɔrɔso la mais ninnu fɔla gendarmerie la ne taara lajɛ a sɔrɔ o bɛ morgue de la aw taara sɔrɔ su bɛ o y'a sɔrɔ o su bɛ morgue la ne yɛrɛ Kaŋaba morgue la awɔ ne yɛrɛ de donna k'u filɛ d'accord e cɛ tɔgɔ Umar Kane e de ni cɛ sigilen bɛ dugu in na awɔ a tun taara nin de cɛ la de ayi ni cɛ de tun taara la de awɔ balimamuso e tɔgɔ Madame Sidibe Ajaratu kɔrɔ k'a kɛ to dɔɔni Madame Sidibe Ajaratu Jire Ajaratu Jire e cɛ de ye ne cɛ de ye Mamadou Sidibe bon ni ne ye e wele ka kibaruya fɔ e ye kibaruya fɔlen e ye a sɔrɔ e bɛ min o sɔrɔ n ka so i kan kɔrɔta i ka so bɛ min n ka so bɛ Kalaba Bamakɔ yan Bamakɔ e wulila o yɔrɔ bɛɛ la ka taa Kaŋaba wa awɔ ne wulila o yɔrɔ bɛɛ ka taa ka cɛkɔrɔba nɔfɛ i burankɛ n burankɛ nɔfɛ a n'a nimɔgɔkɛ dɔ o ka mobili la an ka taa Kaŋaba i burankɛ tɔgɔ ne burankɛ tɔgɔ Adama Sidibe o bɛ mun baara kɛ polisi major o fana ye polisi major o bɛ retraite la wa hali bi polisi a bɛ retraite la aw sɔrɔla k'aw kunda Kaŋaba kan an selen Kaŋaba fo 10h kɔni an sera 10h45 kɔni an sera Kaŋaba an sera dɔrɔn Sebeku a y'a représenté Sebe la Sebeku ka fɔra maire y'a fɔ ale ɲɛna ko mɔgɔ minɛna k'u ka taa ko mais ko ne ma se ka kuma fɔ ale ɲɛna donc k'u sigi k'olu ta ka na mais o bɛɛ y'a sɔrɔ u ma kuma fɔ u ma se ka kuma fɔ ne kɔni ɲɛna ne ko non n ko ne tɛ se ka n sigi n fɔ ne ka ye kɛnɛ in kan de n cɛ sugu bɛ a ɲɛna n ka taa ye min b'a la o ko ayi ko n ka sigi sa ko sanga mun taara k'u bɛ na n ko non n tɛ se ka n sigi n y'o to o dusukuru la ka mototigi dɔ ɲini a ka taa n bila fo Dabali n'o bɛ Kaŋaba mara la an sera Dabali o y'a sɔrɔ muso min bɛ sigilen bɛ yen Umar Kane muso ne yɛrɛ tɛmɛn'o la ne tun b'o ye yɛrɛ ne taara fo donso kata kɔrɔ ka taa n sigi k'u fo o ye n lamini n ko sɔrɔ cɛ min tun minɛ donso ka gan n ye donso sɔrɔ yen o ye n lamini n sɔnna k'u ɲininka n ko a sɔrɔ cɛ min tun minɛ ne ye n ko a muso ye ne ye ko ne y'a muso ye n ko awɔ ko ne bɔra Bamakɔ n ko awɔ o ko Bamakɔkaw bɛ di n y'u laminɛ ko n ka n sigi n sigila a ka ca ni heure 1 o miniti 30 o ma kuma n fɛ o kuma sigi k'u bɛ na sisan o y'a sɔrɔ gendarmew tun bɛ sanfɛla la fagali kɛra yɔrɔ min o ni gendarmew taara ɲɔgɔn ye sanfɛla la o kuma sigi k'u bɛ na sisan o taara gendarmew kun bɛ yen o y'a sɔrɔ kelen mɔgɔ 2 wa olu sigilen bɛ donso kata kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a fɔ cɛnin ma n ka sɔrɔ cɛ min minɛ na nin n ka ye mun de kɛ aw y'a minɛ ko foyi n ka y'aw nɛni wa ko ayi n ka kuma jugu fɔ aw ma ko ayi ko mɔgɔ min na dalakan na n ko dalakan kɔni ne y'o fɔ mɔgɔ min don dalakan mɔgɔ fana mɛ n ko n tɛ siran o yɔrɔ fana ɲɛ n k'an sigi mɛ ale tɛ se ka kuma fo ɲɛmɔgɔw ka na o ka kuma o bɛɛ y'a sɔrɔ Umar Kane muso tun bɛ bɔda la an tun ma ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ne taara donso cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ gata wɛrɛ kɔrɔ gataw bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na mɛ a kɔ donnen ɲɔgɔn na ne ko n fa salamalekun o ye n laminɛ yen tuguni n ko sɔrɔ cɛ min nana n ko ne y'o muso ye ko ne y'o muso ye wa ko mun bɛ yen n ko n nana n cɛ de filɛ ko n ka taa n sigi k'u bɛ na n ko awɔ n y'a mɛn n taara n sigi n tilala ka segin ka taa n ko a tɛ ka kuma ko ne perese kun ko ne yɛrɛ nana kuma min na nin ko ne ma sabari k'o bɛ ne fara n cɛ kan n ko ma n ko ne ma deli ka siran n ko hali ni ye siran ye ne fari la n b'a yɔrɔ tigɛ n y'u jaabi ten ko ne ka kuma fɔ y'o dɔn yan'o ka n fara n cɛ kan donc n ka n taa n sigi ko ne kana perese n ye n sigi o la Umar Kane muso nana o dɛsɛlen tun ka kuma n ko kana siran n ko ka kuma o bɛɛ y'a sɔrɔ donso dɔ tun bɛ gata kɔrɔ n bɛ ka kuma in fɔ
doso wɛrɛ tun bɛ yen n ka kana siran n fɛn fɛn kɛra n ka k'a fɔ n ne ma siran fɔlɔ n kɛra ka segin ka taa ka n ɲɔngiri n ko ala kama o y'a kɛ ala min y'an dan o k'a k'o kɔsɔn o ka ne cɛ jira n na dosokɔrɔba ko a tɛ se ka kuma a wulila ni kasi ye ka bɔ o ye doso wɛrɛ moto kuntigi ye o bɔra gata kɔnɔ k'a tɛ se ka kuma o y'a sɔrɔ a ka denmisɛnw fana bɛ n ko ka kuma ko n ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ ko tiɲɛna k'olu tɛ se ka kuma ɲɛmɔgɔ minnu ni zanaramu taara ɲɔgɔn ye u nana ka sɔrɔ ne morikɛ ne muso sigilen ne kuma daminɛ tuguni ɲɛmɔgɔw ni doso ɲɛmɔgɔw ni zanaramu de taara ɲɔgɔn ye su yɔrɔ la o seginna ka na mɛ o bɛɛ la ne ma ba ka na ko su tun taara kan ka ban donc an sigi b'o la sa nana n ko a ye n cɛ yɔrɔ fɔ n nana a kama de ko a ko ni n cɛ ko a ta kan kɛra n ko a ta kan ye mun de ye ko ne t'a ta kan dɔn ko n t'o dɔn ko bingani kɛra yɔrɔ dɔn n ko bingani n ko kuma wɛrɛ fɔ ne cɛ bingani kɔni n ko t'a jogo ye n ko bɛɛ b'a dɔn a dɔnlen don bamakɔ a dɔnlen don a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ka da la o ye bɔkɔrɔ ye n ko bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si t'a la dɔn n'o misiri la mɔgɔ si t'a dɔn ko se cɛ k'i cɛ ye k'i b'a jogo bɛɛ dɔn n ko kana sigi a bɛ se ka fɛn fɔ min bɛ digi n na mɛ a b'a fɔ ɲɛna n ko kelen jɔyɔrɔ tɛ ne na ko marifa yera kun n ko marifa yera kun n b'o kalan n ko n b'o kalama marifa tɛ n ko ne tɛgɛ de marifa ta ka bila a ka kan sɛgin kɔnɔ a ka papiyew bɛɛ a ka moto papiyew bɛɛ n cɛ ma deli ka voyager ka minɛ kelen to yen ne ma hakili jigin a la ko jago ne yɛrɛ ko bɛɛ kalan n ko n b'a kalama donc k'an ka taa kangaba k'an zana miiri ka taa kuma mɛ u m'a fɔ ne ɲɛna ko su tun don o tɛ a ka kasike donc marifa b'i cɛ bolo awɔ e b'o kalama ne b'o kalama a b'a ta kun min fana i b'o dɔn n b'o fana dɔn a bingali ko tɛ marifa in dogolen tɛ marifa in dogolen tɛ marifa in kɔni marifa in yɛrɛ sisan ni a m'a dogo a teri la a m'a dogo a balima la a y'a san waati dɔ kɛra n'o ye seli kɛ 31 ni seli ɲɛkɔrɔ n'u k'u bɛna 31 kɛ o bɛ seli kɛ bandiw bɛ bin kan k'u ka wariw minɛ parce que a yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen bandiw binna o kan k'u ka wari minɛ a tun bɛ damanda da selen kɛ a tun bɛ damanda da selen kɛ n'o ye bɔkɔrɔ ye a ko in bɛ cogoya min bandi ko bɛ ka kɛ cogoya min ko n'an m'an yɛrɛ lakana k'a maɲi a ye marifa in sɔrɔ a tɛ tɛmɛ san kelen dɔɔnin kan donc o kɔnɔna na de bi marifa in fana sɔrɔ na a teri sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ de fana sinon k'a fɔ k'a taara sa mɔgɔ kungodan fɛ o fana tɛ a ma san ni bingali ye a ma san ni yugu wɛrɛ ye a ma san ni k'a fɔ n bɛ taa bin o dɔɔnin ne yɛrɛ muso a san kun n b'a dɔn wa a ma deli ka ɲinɛ marifa kɔni a yɛrɛ faamana tiɲɛ a faamana ka voyage ni marifa ye komi a bɛ ka taa dabali na a tɛ yɔrɔ nin dɔn donc k'a ye bɔ ni marifa fɛn ye a lankolon kana bɔ o de ne tun y'a fɔ a ɲɛna ten gendarme ni doso ɲɛmɔgɔ kumalen sisan u ye mun fɔ e ye gendarme ni doso ɲɛmɔgɔ kumalen o jiginna ka na ne sɔrɔ doso gata kɔrɔ o bɛna 14 heures ma 30 ɲɔgɔn na k'an ka taa kangaba k'o taara n'u ye n yɛrɛ n ko su ka ɲɛnama k'o tɛ se ka fɛn fɔ k'an ka taa kangaba donc n ko nin ma an ka taa kangaba o y'a sɔrɔ ni cɛ ka samara bɛ gata kɔrɔ ne cɛ ka samara bɛ gata kɔrɔ a n'a ka kasike ni a ka téléphone ni protège ne y'o a bɛɛ ramassé o ka gata kɔrɔ ka sira minɛ n'a ye donc o kan kɔnɔ ne ni mɔgɔkɛw tun bɛ kangaba o y'an wele k'an ka na joona o bɛɛ la saya bɛ fɔ an ye fana moto ne ye sanse ka mototigi wɛrɛ kun tuguni o ka taa ne bila kangaba donc aw nalen kangaba a kɛra cogo di san selen kangaba ne sera dɔrɔn o kuma fɔ nin ko k'a tɛ se ka dogo ne y'a balimakɛ ye ne tɔgɔ yasɛri watara o ko k'o tɛ se ka dogo ne na ko ka kuma ɲɛfɔ internet min bɛ fɔ a la ka ban a ko tiɲɛna k'i cɛ sara o yɔrɔ la n ma se ka dusukun kasi la mɛ o kan kɔni ne kun nɔ mɛ zanamu nana ni su ye o bɛɛ sɔrɔ ka tila ka donso seginna ka taa o y'a sɔrɔ an bɛ dabali an ma bɔ dabali fɔlɔ gendarme de ni su nana zanamu ni su nana ka sɔrɔ an bɛ dabali an ma bɔ dabali fɔlɔ aw sigilen bɛ waati min na gendarme ye su ta ka taa ka sɔrɔ an bɛ dabali an tun t'a kalama aw ye gendarme minnu sɔrɔ kangaba ni olu ko aw ma ko aw ka to yan ko olu bɛ taga olu de ni su seginna o gendarme minnu y'a fɔ a ye ko maire tun y'ale wele ko minɛli kɛra o gendarme de ni su seginna o y'a sɛbɛn de ko maire y'a fɔ a ɲɛna ko minɛli kɛra a y'a ka denmisɛnw labɔ ka taa su nɔfɛ sintu taara su ta ka na olu de tila ka na ni su ye mɛ su nana o ma sɔn donsoir kelen minɛ
o ye sun ta ka na donso hali kelen ma minɛ donso minnu ye sun d'u ma o donso kelen ni sun ma na o ma na mɔgɔ si ma minɛ ka na mɔgɔ si ma minɛ ka na donso nana wulila ka na an sɔrɔ ka taa ka sɔn k'an ka taa k'an ka bɔ ko zandarmu taara n'o a donsow de kelen ka sun di gendarme ma o ka sɔn k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw ye k'aw ka segin ka taa Kangaba k'o taara n'u ye Kangaba k'u taara n'u ye Kangaba olu ɲɛnama taara wa olu sun taara m'o fɔ an ɲɛna donc aw seginnen ka na aw sɔrɔla ka na sɔrɔ sugu ko bɛ yen o sɔrɔ k'an ɲininka tuguni k'a kɛra cogo di n ye fila ka kuma min fɔ n y'o fana fɔ o ye Kangaba fɛn o ɲɛ sebo ɲɛna donc o kɛlen na an nana Bamakɔ fana o tilala ka na o ka ti Bamakɔ k'an sigi tuguni an kumana yan cogoya min an tilala ka kuma o ko yala ko n b'a ka marifa yelen dɔn n ko wala n b'a dɔn n ko mɔgɔ si t'a ka marifa bila k'a ta ni nin tɛ o ye marifa dɔ bɔ ka jira n na n ko nin t'a ka marifa ye parce que a ka marifa jɛma yiri na o yiri i n'a ko yiri couleur o b'a ka marifa kɛrɛ la n ko nin t'a ka marifa ye o y'a minɛ ka kuma bolo da ten ne ko kɛra ten. balimaw aw bɔra sisan ka donso koɲa min kɛra Jabali disons Kangaba kɔnɔ aw bɔra k'a lamɛn sisan question damadɔ dɔrɔn donsow dalaban u ye mɔgɔw minɛ u fila minɛ kelen o sigilen bɛ dugu kɔnɔ moto dilanna don o yɛrɛ bɛ n'u ka moto dilan fɛ mun nana bɔ o ye u y'o minɛ mun bɛ sigi la u tula o wulila ka taa ko ne nɔfɛ mɔgɔ don u y'o fana minɛ k'o fara o kan le 26 wula fɛ suntigɛ mun nana bɔ a teri o yɛrɛ tun